চলি নাই কেন্দ্র ত্রিপুরান সাপ নাই কেন্দ্র ত্রিপুরান সাপ নাই সেই জায়গায় ছুঁয়ে নাই কেন্দ্র ত্রিপুরান সুতরা নাই ত্রিপুরা মতাবের ইন্টারগ্রেনি প্রতিবাদ মিছিল চলে চলে হিমাইছে ত্রিপুরা মতাবের ইন্টারগ্রেনি প্রতিবাদ মিছিল চলে চলে হিমাইছে কেন্দ্র ত্রিপুরান মাননীয় ভাগে ত্রিনি প্রতিবাদ মিছিল চলে চলে হিমাইছে কেন্দ্র ত্রিপুরার কাছানের বিরুদ্ধে ত্রিনি প্রতিবাদ মিছিল চলে চলে হিমাইছে আমরা বাংলায় হাই হাই আমরা বাংলায় সাবলা কাছে আমরা বাংলায় নিবাসা ত্রিপুরা মতাবের ইন্টারগ্রেনি প্রতিবাদ মিছিল চলে চলে হিমাইছে ত্রিপুরা মতাবের ইন্টারগ্রেনি প্রতিবাদ মিছিল চলে চলে হিমাইছে কেন্দ্র ত্রিপুরার দাঁড়িয়ে মাননীয় ভাগে ত্রিনি মিছিল চলে চলে হিমাইছে কেন্দ্র ত্রিপুরার দাঁড়িয়ে মাননীয় ভাগে ত্রিনি প্রতিবাদ মিছিল চলে চলে হিমাইছে কেন্দ্র ত্রিপুরার কাছানে আমরা বাংলায় হাই হাই আমরা বাঙালির বিরুদ্ধে সীমিতবাদ চলি না আমরা বাঙালির বিরুদ্ধে সীমিতবাদ চলি না ত্রিপুরা মতাবের প্রতিবাদ মিছিল চলে চলে হিমাইছে हामबाय जत मेडिया रखनो तिनी 7/7/2021 जों तिनी अ जागाव मा कुथुमलायमानि कारण हिंखाय जों थांनाय 24 तारिख थांनाय मासनि 24 तारिखआव एडिसिओ ग्रेटार टिप्रालेण्ड बिलटि साका आबो जों थांनाय चंमारिनि सिगाङावनो जों जनगण रखनो कक रजाक जेफ्रु नरक जोंनो एडिसिओ रि रहरका हिंखाय एडिसिनि पुइला अधिवेशननो जों कक पिसानाय हनै जों लोको रखनो कक रजाक आबनि बागैनो थांनाय 24 तारिख बाय 25 तारिखआव हंखाय एडिसिनि पुइला अधिवेशन हंखा आ अधिवेशननि पुइला सालनो जिनि ग्रेटार टिप्रालेण्डनि प्रस्ताब तिसाजाखा ताय आबनो 25 तारिख हंखा हंखाय आबो बिल पास जोंनि थांखा आबो जतनि कोबाय सपोर्ट बाय मेजॉरिटी पीपलनि मेजॉरिटी जे एमडीसी रकनि सपोर्ट बायखलाय आबो बिल पास जोंनि थांखा बनि यागुलो जों नखा गोबां मा मेडिया रगो जेमन आमरा बांगाली रक आबनो विरोधिता खायै बरक सांबादिक सम्मेलन खलायखा बरक गोबां मा बिखुब मिছিল खलायखा आबनो कारिबो जों नखा आईपीएफ तिरक बहायनो ग्रेटार टिप्रालेण्ड विरोध खलायै गन्दा सराव जे मिছিল खलायलायमानि जों नखा जों आबनि प्रतिबाद आबनो केबेंगै जों तिनि अ जागाव ताबो बिखुब जों बाहायनो खलायलायनो थाङै दङ तामनि बागै हिंखे जों थैनानै रायजि दङ तब फानसिनि ग्रेटार टिप्रालेण्ड जों आबनो कासुरनानि रेगलाक जों जेसेखापन ग्रेटार टिप्रालेण्ड जों सक्सेस खलायै चिनि दफानो फियकनाय हनै जों समायताङै खिलो नखरजाक आबनि बागैनो जों ताबो वाते पान्ते हियावै तिनिनि हाय सालो जों आबनि प्रतिबाद खलायै चिनि खादुमानि मिছিল जों खलायै दंलाय ताबो अब 16 मान्दै पोलिनपुरनि बर' रक्सिमनाबो जतया जे मानजाक साक जों कायसा अब जोंनि जे खादुमानि फुनुकनानि बागै जों अब जखन আমরা বাঙালি रक प्रतिबाद खलायखा बंनि जे इउट्यूब नखा हांखायनो जों आबनि टाइम दिननो जों जतनो आसुक लायै कक्साब लायखा 7 तारिख जुलाइ 2021 नि सालो जों कायसा बिखुब मिছিল खलायनाय हनै ओंखाय आबो जों वानसुक लायमानि कुनो कायसा जागाव 16 मान्दै पोलिनपुरनि बिसिङाव खलायमा जागाव खलायनानि हिमानि सुबिदा जागा करैनि बागै जों दिनै अर खुमुलंनि अ सिन्डिकेट मा खलायखा आं सुनाचरण देव बर्मा तिप्रा मथानि भाइस चेयारमेन।